हेलो हाय फ्रेंड्स, এটা আমার গাঁরে ভাগবত চালিছে। বাবা গাউছন কার্তিক পুনিরে মাসে যাই ভাগবত এটা করবে। বাবা গাইছন, सब गान लोग बसी करी सुनु तो सुन এটা समस्ते बस बाबा भागवत गाउछन। माँ भी बसछन, बड़ माँ मैंने बसछन। आठरो 11 जाए এটা भागवत चलसी सबुदिन प्रत्येक दिन करसन। गोविंद 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 मधुबालु